Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Masih pada sehat kan semuanya? Alhamdulillah. Masih pada semangat? Luar biasa. Nah, semoga aja semuanya masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anakku dan juga keluarganya di rumah. Kita doakan semoga kondisi sekarang yang tidak wajar, keluar rumah nggak boleh, ke sekolah nggak boleh, ke warung juga sama ya. Semoga cepat berlalu, yang diberikan musibah segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang diberikan ujian berupa penyakit semoga Allah sembuhkan. Amin. Dan juga digugur dosa-dosanya. Amin. Dan juga jika ada saudara-saudara kita yang memang sudah terkena ujian berupa virus, semoga Allah berikan tempat yang tenang di sana dan juga dihindarkan kita dari segala mara bahaya yang menimpa kita dan juga keluarga kita ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pelajaran BTQ hari ini tugasnya gampang, bukan tugas malah, bukan soal, bukan latihan, cuma menyimak dari hasil bacaan anak-anakku waktu kemarin. Sudah Bapak kasih tugas untuk membacakan. Tugasnya ada 2, pilih salah satu saja kan. Yang sudah baca Al-Quran, biasanya di sekolah Al-Quran, membaca surat Al-Waqiah 1-16. Yang masih Iqra, tapi Bapak lihat Iqra juga sudah semuanya Iqra 6, harusnya sudah lancar semua. Tapi sekalipun Iqra juga diminta untuk membacakan surat At-Tariq ayat 1 sampai selesai ya. Nah, kenapa sih bukannya At-Tariq lebih banyak ayatnya? Kan At-Tariq sudah hafal dari kelas 4, malah harusnya setiap baca itu sudah di luar kepala ya, sudah lancar dan juga cara bacanya pasti benar. Kalau misalnya dijaga hafalannya, kalau nggak dijaga ntar lupa lagi ya, gampang. Nah, sekarang Bapak ingin anak-anakku juga dengarkan ya, karena memang biasa seperti di kelas, Bapak minta yang lain juga mendengarkan jika ada temannya yang sedang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena jika yang tidak mendengarkan berarti tidak memuliakan bacaan Al-Quran ya. Jadi harus mendengarkan sekaligus mengoreksi. Siapa tahu yang Bapak kasih masukan dari teman kalian itu juga jangan-jangan kejadian juga sama bacaan kalian. Dan sekarang kita akan dengarkan semua yang sudah mengirimkan ke Bapak itu sudah Bapak terima ya, dan sudah Bapak masukkan ya. Beberapa tapi ada yang dari kelas yang lain ya. Bentar. Nih. 6A, 6B, 6C. Nah, sebanyak ini ternyata ya. Kita coba putar satu persatu. Bapak ingin dengar suaranya masing-masing. Nanti Bapak koreksi yang lancar, bagus ya. Tapi kalau kurang lancar, Bapak kira itu mah cuma kurang banyak latihan baca saja ya. Siapa ini? Bapak tidak akan sebutkan namanya. Biar kalian sendiri yang tebakkan, teman sekelas harusnya tahu itu suara siapa ya. Ya. Nanti juga kalau dikasih tahu namanya malu. Suaranya kayak gitu. Ya. Nih yang dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Nah, waqi'ah. Jangan sampai panjang pendeknya ketukar. Udah harusnya panjang jadi pendeknya malah jadi panjang. Laisali waq'atiha kadzibah. Kadzibah. Tidak Khafidatur panjang. rafi'ah.
Rofi'ah. Tidak panjang itu di akhir ayat. Coba nanti Idza cek lagi ya. rujjatil ardu rojja. Rujjatil ardu rojja. Wabussatil jibalu basa. Jibalu bas. Yunya pendek. Fakatat haba Fakanat. mumbasa. Gus. Wa kuntum azwaja salah. Nah, ikhwanya mana? Azwajan salasah. Bukan salah satu. Fa ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah. Harusnya panjang 2 harokat. Ma'ashab. Haknya panjang. Habul. Wa ashabul mas'amah. Ma ashabul mas'amah. Wasabiqunas sabiqun. Ayo panjang pendeknya. Ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Fi jannatin naim. Sulahum minal awalin. Yes. Wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mauduna muttaqiina alaiha muttaqabilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Yang tadi itu cuma kurang lancar dan juga kurang teliti. Bapak kira dua-duanya itu bisa diperbaiki kalau misalnya ditingkatkan lagi baca Al-Qur'annya ya. Di rumahnya harus lebih rajin lagi. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah wassabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin naim. Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqabilin.
muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah. Yang terbaik. Nggak ada salahnya, makhrajnya juga benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wattariq. Wa ma adraka mattariq. An-najmu sakib. In kullu nafsin lama alaiha. Ingat, mim bertasdid adalah guna, harus ditahan dan ditekan bacanya. Hafiz. Falyanjuri insanu mimma hulik. Hulika mimma indafi. Khuliqa mimma. Yahruzu mim baini sulbi wattaraib. Innahu alla raj'ihi laqadir. Yauma tubla syarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Wassamai zatir raj. Wal ardi zatis sod. Innahu laqawlun fas. Wa ma huwa bil'az. Innahu yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Bagus. A'udzubillahi Yang tadi jangan terburu-buru kalau lagi baca ya. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kazibat. Pendek, tidak panjang. Hafizatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja. Wabussatil jibalu bassa. Fakanat habam mumbassa. Wa kuntum azwaja salasat. Kalau mau diteruskan azwajan salasah. Ingat ikhfanya ya. Fa ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amah. Ma ashabul mash'amah. Was-sabiquna sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'imah. Na'imah. Sering tertukar yang ayat ini, surat At-Tariq. Fi jannatin na'im. Naknya yang pertama panjang, jannatin na'im. Yang keduanya pendek, ya. Na'im bukan na'imah. Sulatu minal awwalin. Sulatum minal awwalin. Qalilum minal akhirin. Ala sururim mauduna. Muttaqi'inna alaiha mutaqabilin. Sadaqallahul azim. As-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-najmus sakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma hulika mimma indafik. Yahruju mim baini sulbi wattaraid.
innahu ala rajaihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir was-samaa'i dzatir raj wal ardi dzatis sad innahu laqaulun fas wa ma huwa bil hadz innahu yakiduna kaida wa Innahum yakidu, mimnya kemana? akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi Terlalu minasyaitonir kecil. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka Siapa ini? mat-thariq an-najmus Bagus. saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliq Bagus. Kolahnya jelas. Indafik yakhruju min baini sulbi wat taraib innahu ala rajaihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir was-samaa'i dzatir raja wal ardi dzatis sad innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bagus yang tadi, sangat teliti bacanya ya. Nanti sering-sering coba baca surat yang lain ya. Atau ya di luar juz 30 juga lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibat khafidatur rafi'at idza rujatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat sahaba'an mumbasa wa kuntum azwaja salasat. Ikhfanya sering banyak yang terlewat. Awas jangan sampai lupa. Azwajan salasah. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah was-sabiqunas sabiqun Nas-sabiqun. ulaika muqarrabun fi jannatin na'iman. Ini juga sering yang terlewat. Fi jannatin na'im. Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim madun muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. A'udzu billahi lagi sudah bagus, tinggal diperhatikan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa
fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Sadaqallahul azim. Nah, yang tadi bagus ya. Sudah teliti. Itu mah sekalian dibantu sama bundanya juga lebih baik lagi. Yang lain juga nanti bisa sebelum dikirim ke bapak minta tesin siapa bundanya atau kakaknya ya atau ayahnya siapa itu yang ada di rumah ya supaya lancar dulu nanti enak mendengarnya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja Bagus. wabassatil jibalu basya fakanat haba'am mumbasya wa kuntum azwaja. Ihfanya kurang panjang. Wa kuntum Azwajan salasa fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul azim. Bagus, sudah bagus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah was-sabiqun as-sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun ya. Sabiqun. Bagus. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul azim. Mantap. Salah satu yang terbaik juga tadi ya. Siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kazibah khafidatur rafi'ah wa iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'am mumbassa. Hati-hati tertukar huruf-hurufnya, jangan sampai salah baca huruf. Kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati
ashabul ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Nah, sering tertukar dari tadi yang ayat ini. Fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin wa qalilul minal akhirin. Wa qalilum minal akhirin. Ala sururim maudunah muttaqiina alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Ya, tinggal diperbanyak lagi latihannya ya. Nanti insyaallah makin banyak latihan makin cepat lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa busyatil jibalu basya fakanat haba'am mumba'a wa kuntum Mumbasa ya. Azwajan fa ashabul maimanati ashabul maimanah wa ashabul mas'amahi ashabul mas'amah wassabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Nah, yang pertama panjang fi jannatin. Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul adzim. Ya, bagus tadi, tinggal perbanyak lagi latihan. Insyaallah lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah. Allah, yang harusnya panjang malah jadi pendek. Laisa liwaqa'atiha kadibah. Khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa bussatil saknya pendek, wa bussatil jibalu bassa fakana sahaba'um bassa wa kuntum ajwajan salasa fa ashabul maimanah wa ashabul mas'amah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Nah, ini betul. Yang biasanya yang lain suka keliru. Wa qalilu minal akhirin ala sururim muttaqina alaiha muttaqabilin. Shadaqallahul adzim. Tinggal dilancarkan dengan banyak latihan baca Quran ya. Siapa ini? Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka ma tariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma yudafiq. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassama'i dzatir raj. Wal ardi dzatis sad. Innahu laqawlun fas. Wa ma huwa bil haz. Innahu yakiduna kaida. Wa aqidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, lancar dan teliti ya. Bagus yang tadi. Nah, ini siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil Waqa'atil laisa liwaqatim atiha katibah khofidatur rafi'ah. Iza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbassa wa kuntum azwajan. Nih, perhatikan huruf ja dengan huruf za-nya ya. Jangan sampai tertukar gitu. salasa fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amah wasabiqun nasabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Jannatin na'im. Awalin waqalitum akhirin ala sururim maudunna muttaqi'inna alaiha muttaqabilin. Sadaqallahul azim. Wassama'i wattariq. Wa ma Bagus adraka yang ma tadi ya. tariq. Terus latihan lagi baca Qurannya. Ini siapa yang terakhir? In kullu nafsin wa ma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Wassama'i dzatir raj. Wala ardi dzatis sad. Innahu laqawlun fas. Wa ma huwa bil haz. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Yang terakhir juga sudah bagus ya. Terus coba latihan lagi baca surat yang lainnya. Dan yang lain, ingat tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Pertama, madnya, terutama mad tabi'i panjang pendeknya suka tertukar.
baik itu surat At-Tariq di awal surat ayat 1 dan 2 ya, 1 dan 2 suka tertukar. Terus juga Al-Waqiah di ayat-ayat terakhir, termasuk yang fi jannatin na'im dan ayat-ayat yang lainnya ya. Nah, perhatikan itu, pokoknya Bapak percaya ke anak-anak sekalian juga di rumahnya pasti sering latihan baca Quran. Kalau perlu jangan cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali cuma pas pelajaran BTQ saja. Kalau perlu bisanya tiap hari membaca Al-Quran. Biar nanti makin banyak bacanya, makin cepat lancarnya. Lancar itu kan hasil habis kalian berproses banyak membaca. Ya, Bapak yakin semuanya pasti lulus SD lancar bisa baca Quran. Mau? Nah, kalau misalnya sudah lancar tadi yang Bapak sebutkan, ya, meskipun Bapak nggak tahu namanya, coba banyak latihan lagi baca surat yang lainnya. Kalau perlu ditarget, mumpung lagi libur. Aku mah target misalkan 1 hari mau baca 1 halaman. Nah, itu lebih baik. Jadi nanti dapat 10 hari, jadi 10 halaman. 20 hari, 20 halaman. Udah dapat 1 juz ternyata. Hebat. Dicoba selain juz 30. Meskipun juz 30 juga harus sering diulang-ulang ya pas pelajaran tahfidz. Kalau nggak diulang-ulang lupa. Nah, terus juga nanti di rumahnya ya jangan terlalu banyak main. Meskipun memang tidak capek, kan kalau ke sekolah capek main, capek ketemu teman, ya kan. Nah, kalau di rumah kan nggak kemana-mana gitu. Dan jangan banyak merepotkan orang tua. Makin sering di rumah kok malah jadi makin banyak ngerepotin orang tua, kan kasihan ya. Harusnya banyak membantu orang tua ya. Cukup dari Bapak sekian. Nanti kedepannya pelajaran BTQ ya. Insyaallah Bapak kasih materi-materi yang lainnya ya. Kalau bisa juga sekalian latihan supaya Bapak bisa tahu sudah sampai mana kalian perkembangannya. Di rumah jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Minimal juz amma gitu ya. Sekian. Nanti ditunggu di pertemuan BTQ berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.